السلام علیکم دوستوں، آج ہم وراثت کے معاملے میں ہونے والی کوتاہیوں کے بارے میں جانیں گے۔ اکثر معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ بے حد ناانصافی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو اپنا جائز حق مانگنے پر چھوٹوں کو صرف مخالفت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا بلکہ ایک طرح سے ان کا پورا خاندانی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایک انسان کے ساتھ بے انتہا ظلم ہے کہ وہ پیسے کو محتاج ہو جاتا ہے اور اپنے دکان، گھر، یہاں تک کہ اپنی ہر جائز خواہش کے لیے اس کو دوسروں کے در پر بھٹکنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کسی پر ظلم کرنے سے بچائے۔ ان سب کی بس ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ سروے کریں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے علاقوں میں اگر پورے ہندوستان کی بات نہ بھی کی جائے تو 90 سے 95% لوگ وراثت جیسا تقسیم کرنا چاہیے ویسا تقسیم نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو تو احکامات ہی نہیں پتا ہے، کچھ لوگوں کو پتا ہے لیکن وہ روایات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جیسا چلا آیا ہے، رسم جو چل رہی ہے، رواج جو چل ہے، تو دادا ہم کیسے تقسیم کریں، کیونکہ دادا کے زمانے سے اس میں یہ بھی شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ اگر پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی تو خاندان کی قوت بھی تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہمارا 100 بیگھا تھا، اب بانٹ دیں گے تو 20 بیگھا ہو جائے گا، اور بانٹ دیں گے جو ہے پوتوں میں تو وہ 2-3 بیگھا آئے گا، تو جو دبدبا تھا ہمارے خاندان کا 100 بیگھے والا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سبھی باتیں ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ پیسے کی دولت کی لالچ بھی کرتے ہیں، روایات کی ہم اس پہ گفتگو اس پہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مخالفت یہ ہوتی ہے کہ جب تقسیم کرنا چاہیے تب تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کئی نسلوں تک کے 2-3 نسلیں گزر جاتی ہیں، وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ تقسیم کا مسئلہ لے کر کے آتے ہیں علماء کے پاس تو اتنا الجھا ہوا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہ اس میں کون مر گیا، پھر اس میں کون زندہ ہے، پھر جو مرا اس کا کتنا حصہ تھا، اس کے کون وارثین زندہ تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مخالفت ہوتی ہے، اور اس میں اور بھی جو ہے بہت ساری مخالفتیں ہیں، جیسے ہم لوگ آپ کی نظر میں اس طرح کی اور کون سی مخالفتیں ہیں؟ بہت ساری مخالفتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کے مسائل ہیں۔ تو کہیں کہیں تو یہ کہ کلی طور پر جسے خواتین کو محروم کر دیا جاتا ہے، کہیں خواتین کو دیا جاتا ہے لیکن یہ کہ جتنا حصہ ان کا ہونا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی اشارہ ہوا کہ تاخیر کے اسباب کیا ہیں، کیوں وراثت تقسیم کرتے بھی ہے تو تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی فیملیوں کے اندر وراثت کی تقسیم کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم ہو گئی تو یعنی ماں گزر گئی، باپ گزر گئے، پورا صرف جو ہے اس کے بعد والی نسل ہے، لیکن اس کے باوجود تقسیم کرنے سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، باقاعدہ یہ سوچتے ہیں کہ تقسیم ہو جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، مل کر کے رہتے تھے اور جو ہے اب بانٹ لیے۔ حالانکہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی اب وہ وراثت منتقل ہو گئی ورثہ کو۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اگر اس کے ذمہ قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال سے، اور وصیت کیا ہے جائز حدود کے اندر تو اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اس طرح کے اگر کوئی حقوق ہے تو، اور اس کے بعد فوراً جو ہے اس کی تقسیم ہو جانی چاہیے، شریعت تو یہ چاہتی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ لوگ شرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کتنے لوگ یہ سوچ سمجھتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہونے کا مطلب یہ کہ گھر تقسیم ہو گیا، بھائی الگ الگ ہو گئے، اب جو ہے ایک رشتہ داری ٹوٹ گئی، کسی بھائی کا کسی بھائی سے کوئی تعلق نہیں، عورتوں کو نہیں دیا جاتا ہے کہ یہ ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اگر تم لوگ وراثت لے لو گی تو پھر یہاں سے تمہارا سلسلہ ہی کیا رہ جائے گا۔ وراثت تقسیم ہونے کا مطلب قطع رحمی سمجھتے، رشتہ ٹوٹ گیا اگر وراثت تقسیم۔ حالانکہ اچھا، ایک جو آپ نے بہت اہم بات بولی کہ شرماتے ہیں لوگ، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کو ضرورت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مل جائے، لیکن وہی سوچتا ہے اگر میں نے مطالبہ کر لیا وراثت میں اپنے حق کا تو لوگ مجھے برا سمجھیں گے۔ شیخ کفایت صاحب اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ کوئی اگر حقدار ہے اور وہ اپنا حصہ مانگ رہے تو کیا اس کو شرمانا چاہیے؟ حصہ مانگنے میں اس کی تقویٰ کے خلاف ہے وہ حصہ مانگنا اس کا؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین آئی، سنن ترمذی کی روایت ہے، انہوں نے اپنا حصہ مانگا، اللہ کے رسول نے بلا کے دلوایا، تو اسی وقت تو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، خلفاء کے دور میں کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ مطالبہ کیا گیا اور کوئی ان کی مذمت۔ جیسے اپنا حق مانگ لینے میں کیوں شرمانا ہے؟ حضرت فاطمہ اگر حضرت ابوبکر سے کہہ رہی ہیں کہ میرا حصہ فدق میں تھا، حالانکہ ان کا تھا بھی نہیں، تو ان کو بعد میں پتا چلا کہ ان کا نہیں تھا، لیکن اپنا جو حصہ تھا اس کو مانگنے میں کیوں شرمانا؟ لیکن ہمارے اصل میں ایک حلال حرام ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور ایک حلال حرام ہوتا ہے جو معاشرے نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔
तो मुआशरे ने जहन बनाया हुआ है कि बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, हिस्सा मांगना अपना ये कभी और मायूब है। और उस ऐसे ही मौके पे आमतौर पे कहा जाता है कि शरीयत जो है, हम शरीयत नहीं जानते। शेख किफायतुल्लाह साहब, और क्या क्या शरीयत की मुखालिफतें होती हैं विरासत की तकसीम में? इसमें जो मुखालफत होती है हम उसको 3 किस्मों में बांट सकते हैं। एक तो ये है, पहली जो किस्म ये है कि तकसीम होने से, ये नहीं वक्त से पहले आदमी कभी, जैसे शेख ने कहा ना कि वक्त हो जाता है फिर भी नहीं बांटते हैं, कहीं कहीं इसका उल्टा होता है, अभी वक्त ही नहीं हुआ उसको विरासत समझ के बांटना शुरू कर देते हैं। जी जी, किसी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली है, झगड़ा हुआ किसी बात पे तो कहते हैं बंटवारा करो, बाप अभी जिंदा है, पकड़ के बांट डाला, बाप से बोलते मेरा हिस्सा, हाँ मेरा हिस्सा दो। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है विरासत के ताल्लुक से कि अभी विरासत का टाइम नहीं आया और विरासत के सिस्टम से उसको बांटना और मुतालबा करना शुरू कर दिया, जबकि बाप की जीते जी उसके माल में बच्चों का हक नहीं होता है, तो सिर्फ बाप का है। दे दे हदिया दे दे अलग बात है, लेकिन वो फोर्स करके ले नहीं सकते। ये बहुत अहम बात है। ये ये बेटों को बताना बहुत जरूरी है कि जब तक बाप जिंदा है, बाप के माल में बेटे का कोई हिस्सा नहीं है। जो बेटे ज्वाइंट फैमिली के सिस्टम में खास तौर पे बाप से ये बोलते हैं मेरा हिस्सा दो, मुझको अलग कर दो, उसमें बेटे का कोई हिस्सा नहीं होता। जब तक बाप जिंदा है सारा माल जो उसने कमाया है उसका है, जो उसको विरासत में मिला है वो उसका है। बात लोग ये भी सोचते हैं ना कि दादा से मिला था उसमें मेरा हिस्सा है, कि दादा से मिला तो अब्बा ने नहीं कमाया है, तो जो दादा से मिला उसमें भी बेटे का कोई हिस्सा जब तक बाप जिंदा है नहीं होगा। ये भी बहुत अहम बात है। जी जी, कुछ लोग कहते हैं हमें बाप का एहसान नहीं चाहिए, हम तो ऊपर से जो माल आ रहा है वो हमको चाहिए। नहीं, वो पहले बाप का होता है और उसकी मौत के बाद जो है तुम्हारा होगा, बल्कि हो सकता है तुम्हारा हो भी ना। अगर बाप की जीते जी तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम्हारा हिस्सा खत्म है, तुम्हारे बेटे तुम्हारा नहीं होगा। तो ये एक गलती पाई जाती है हमारे यहाँ कि वक्त से पहले बांटना शुरू कर देते हैं विरासत समझ के उसको। और दूसरी किस्म की गलती है कि टाइम तो हो जाता है लेकिन वारसीन में बांटने से पहले कुछ मराहिल होते हैं, शेख ने जिक्र किया, उस मराहिल को तय किए बगैर डायरेक्ट वारसीन में बांटने आ जाते हैं। जैसे एक है तजहीज़ और तकफीन, कि मैयत को दफनाने में जो खर्चा लगता है, मुंबई में 10-15 हजार लगता है, कबर का मसला, कफन, देहात में तो नहीं लगता है, यहाँ तो 20-20 हजार लग जाता है, 25 हजार कभी कभी लग जाता है, अच्छा खासा अमाउंट लगता है। बल्कि कहीं अगर आखिरी वक्त अस्पताल में था तो और भी लग जाता है, 30-30 हजार लग जाता है। तो ये जो खर्च है वो माइनस होना चाहिए मैयत की तरीके से। तो इसमें एक गलती ये होती है ना, बल्कि लोगों की एक सोच ये है कि एक आदमी फौत हो गया, उसके कफन का जो कपड़ा है तो कोई भी लाके दे देता है, तो उसमें अगर वो फैमिली वाले पे करना चाहें तो वो कहते हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, अरे मैंने तो ऐसे ही कार्य खैर में दे दिया है। तो ये कार्य खैर की जगह नहीं है। असल में एक आदमी जब जिंदा है तो बागैरत होता है, वो चलता मैं अपने पैसे से खाऊंगा, अपने पैसे से पहनूंगा। तो एक आदमी जिंदगी में जब किसी का नहीं पहना है तो मरने के बाद कैसे आप उसको पहना सकते हो जब दूसरे के माल का। सही बुखारी की रवायत है ना, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी जो वफात हुई तो उनका जो कपड़ा था ना, पाँव ढकते थे सर खुल जाता था, और सर ढकते थे तो पाँव खुल जाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनका सर ढक दो और इसकी घास डाल दो पाँव की जगह। आप सोचिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौजूद है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु मौजूद है, उस्मान रज़ियल्लाहु मौजूद है, इतने बड़े बड़े साहब मौजूद है, क्या कोई नहीं दे सकता था, गिफ्ट नहीं कर सकता था कपड़ा? सब दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि साहबा ये नहीं चाहते थे, नबी नहीं चाहते थे। वो देखते थे कि इनके पास जितना कपड़ा इतने में इनका काम हो जाएगा, किसी का एहसान लादने की जरूरत नहीं है। इस शख्स ने जिंदगी में किसी की खैरात नहीं खाई है, तो अल्लाह के पास जाने दो इसको अपने माल में। तो ये लोग नहीं समझते, लोग अपनी तरफ से जबरदस्ती एहसान करना शुरू कर देते। तो ये जो उलमा ने लिखा है ना कि तजहीज़ और तकफीन का पैसा विरासत से माइनस होगा, वो तकरीम के लिए, मैयत की तकरीम के लिए, उसको इज्जत देने के लिए। तो ये तरीका, ये सोच हमको बदलना चाहिए। वो जिस शान से जी रहा था उसी शान से उसको अल्लाह के पास जाने देना चाहिए, उसके पैसे से। और दूसरी गलती क्या होती है, कर्ज, इसके बाद कर्ज का मरल आता है, तो वो भी बेटों से अगर कोई मांगता है तो कहते हैं अब्बा लिए थे अब्बा जाने, पूरा जायदाद में कर्जा करके बैठे तो अब्बा जाने, नहीं देते लोग, नहीं देते। ये भी गलती है, जबकि अगर कर्ज में पूरा माल खत्म हो जाए तो भी उनका कोई हिसाब नहीं बनता है। और उसके बाद में तो बहुत वहीदे सख्त वहीदे आई है ना कि कर्ज लेकर के आदमी मर जाए और उसको, उनकी बात रिवायतों में ख्याल से गालिबन है कि शहीद का हर गुनाह माफ कर दिया जाता है सिवाय कर्ज के। और यहाँ एक अहम मसला ये कि वारिसिन का हक वाकई हराम हो जाएगा। वारिसिन के लिए हराम। अगर मरने वाला बाकी था पैसा, उसको अदा नहीं किया गया और तुमने ले लिया, वो तो अकले हराम है, वो हलाल नहीं हो सकता। कर्ज वाला है, उसके बाद एक वसीयत का भी मसला रहता है। तो ये सारे मराहिल तय किए बगैर हम डायरेक्ट आ जाते हैं तकसीम। तो ये दूसरी किस्म की गलती है कि ये मराहिल तय होना चाहिए। अब जब हम तीसरी किस्म में आते हैं यानी वारिसिन में तकसीम करना, तो इसमें भी एक लंबा तसलसल है गलतियों का। इसमें सबसे बड़ी बड़ी गलतियां ये होती हैं कि कभी कभी हम किसी का हक जो बनता है सीधे से देते ही नहीं। जैसे बेटियों का मसला शेख ने जिक्र किया, कुछ भी नहीं देते। और कभी कभी किसी का एक चमन्नी भी हक नहीं बनता, पूरा दे देते उसको। मिसाल के तौर पर एक औरत है, इसकी कहीं और शादी हुई थी और तलाक हो गया, एक बच्चा लेकर आई है, अब दूसरे से शादी किया उसने, अब इसका दूसरा शौहर मरता है, उससे भी कुछ बच्चे हैं,
तो जैसे उनका हिस्सा लगा, इसका भी लग जाता है। जो पहले शौहर से बच्चा था जो उसका पहले शौहर से लड़का है, इसका भी जबरदस्ती दे दिया था, हिस्सा लगा, बेटा बना गया। बेटा बना के कि वो अब्बा है, हमारा भी हिस्सा है, मेरे सामने से कैसे जाए? जबकि उसका कोई भी हक नहीं है, उसका हक उसके अपने अब्बा के यहाँ है, जहाँ तलाक हुआ वहाँ नहीं लेता है वो, वहाँ नहीं लेता है, वहाँ छोड़ के आ जाती है। यहाँ आके लेती है। औरत जब बच्चे को लेके आ जाती है और फिर जो दूसरे आदमी से शादी करती है तो उसके माल में हिस्सा दिलाती है, जबकि उसका कुछ भी नहीं। वसीयत कर दे अलग बात है, कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई रास्ता नहीं है। तो होता ये है, वारसी में जब तकसीम करते हैं तो कभी कभी किसी को कुछ भी हक नहीं है, बहुत सारा दे देते हैं, और किसी का बहुत सारा हक है। अच्छा, इसमें जो कुछ भी हक नहीं होता दे देते, इसमें मसला ये भी होता है ना कि वसीयत किसी के लिए कर दिया, अब वसीयत एक तिहाई से अदा कर नहीं सकता है, लेकिन बाज़ मरतबा मय्यत जो है वो किसी के लिए पूरा माल वसीयत कर देते पूरा वसीयत कर हैं और पूरा उसको दे देते हैं। यानी इस तरह की भी बातें आई, जैसे किसी का मुंह बोला बेटा है या गोद दिया हुआ बेटा है, तो पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दिया, उसके अपनी औलाद नहीं थी, तो वो पूरी प्रॉपर्टी ले भी लेता है और दूसरे वारिसिन को कुछ नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ा जो है, बहुत सारी जगहों में मुखालिफतें देखने में आती है कि पूरी वसीयत अपने मुंह बोले बेटे के नाम कर दिया, हालांकि एक तिहाई से ज्यादा वो नहीं दे सकता है, बाकी दूसरे वारिसिन को मिलेगा। एक गलती भी होती है जो कि बाज़ वालिदैन जब बच्चों से गुस्सा होते हैं तो कहते हैं कि आप तुमको आप कर दिया, मैंने आप कर दिया, ज्यादा से भी दखल कर दिया, बात आप उससे मेरी अल्फाज निकाले जाते हैं कि मैं पूरी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे दूंगा। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बहुत मशहूर बातें हैं, साथ में अल्लाह ताला ने कहा कि आपने फरमाया कि तुम अपने वरसात को मालदार छोड़ जाओ, बेहतर इस बात से तुम अपने वरसात को गरीब छोड़ जाओ, वो लोगों के सामने आता है। तो वालिदैन को ये जो है अल्लाह के रसूल की ये नसीहत की वसीयत भी ज़हन में रखनी चाहिए। ये बच्चों को मालदार छोड़ जाना ये शरीयत में मतलब है, किसी वजह से बच्चों को जायदाद से महरूम करना ये मतलब नहीं है, तो आग करने का कोई सिस्टम इस्लाम में मौजूद है। असल में एक चीज जो है ना वो शेख हसन साहब की इस तरह के जो मामला होते हैं ना कि कभी बाप जो है वो पूरी प्रॉपर्टी दे देता है किसी वो बोले बेटे को, और उसके भाई वगैरह और दूसरे असबा रिश्तेदार के वो सब महरूम हो जा रहे हैं, कभी ऐसा हो किसी बच्चे को आग कर देता है। इसके पीछे जहनियत ये होती है ना कि आदमी समझता है मेरा माल है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो करूँ, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ये गलतफहमी कैसे दूर करें लोगों लगता है मेरा माल मैं किसको भी दे दूं, कौन होता है कोई बीच में कोई हमारे वो नहीं कर सकता है। जी, ये इसमें एक तो ये कि शरई इल्म की कमी है। अब या तो वो जानबूझ करके करता है तब तो ये बहुत बड़ा मतलब है कि बड़ी मासियत का काम है, लेकिन अगर नादानी में करता है तो उसके लिए वही है कि इल्म को फरोग दिया जाए और इस मौजू पर ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू की जाए और ये बतलाया जाए, जैसा कि शुरू में बात हुई थी कि इसका पूरा निजाम अल्लाह ताला ने या अक्सर हिस्सा कर दीजिए कि कुरान में बयान कर दिया है और बड़ी ताकीद के साथ बयान किया है। इसमें बंदे का अपना कोई इख्तियार नहीं है कि चाहे तो उसको फॉलो करे चाहे तो ना करे। वैसे भी मरने के बाद उसका माल नहीं रह जाता है ना, उसने मर गया उसके बाद ऑटोमेटिक वो मुंतकिल हो गया, अंदाजी नहीं कर सकता है कि वो अपने हिसाब से तय करेगा, तो अल्लाह ताला ने तय कर दिया होने की सूरत में भी वो पाबंद है शरीयत का। जी जी, किसी को मिसाल के तौर पर उसके पास पैसा है तो क्या पैसे को जला सकता है, जाहिर कर सकता है? पैसा नहीं कर सकता, पैसा उसका है लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकता। क़यामत की जो सवाल होगा कि फीमा अनफक़ा, ये कहाँ खर्च किया, तो आदमी आजाद नहीं है कि जहाँ चाहे उसको खर्च करे, उसका माल हो तो, लेकिन विरासत में तो उसका माल नहीं रह जाता है, इसलिए एक टर्म इस्तेमाल होती है ना तरका, और कुरान ने तरका अब छोड़ चुका है, तरका मतलब छोड़ना अब नहीं रह गया, अब वो अल्लाह ताला की कस्टडी में आ गया, तो साहब दिया गया इसमें कि मंतर का मालन फले वरसती। हाँ, यानी वो जो हिस्सा है वो आदमी नहीं दे रहा बल्कि वो अल्लाह ने उसको दिया है वारिसिन को, तो जो वारिसिन को अल्लाह ताला ने तय कर दिया है उनको बेदखल वो नहीं कर सकता वारिसिन। अच्छा, इसीलिए वो जो सुनन तिरमिज़ी वगैरह की एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने तुम पर सदका किया है सुलुस माल का कि वसीयत कर सकते हो, तो बाज़ अहले इल्म उसकी तशरीह ये करते हैं यहाँ हदीस में सदका इसलिए कहा गया क्योंकि ये माल छोड़ चुका होता है, हाँ, उसका माल नहीं रह गया था। तो अल्लाह ताला की तरफ से समझो उसके लिए एक तो नाज़रीन को जो है ये समझने की जरूरत है कि ये मसला मैं अलग से भी वजाहत कर दूं कि इंसान अपने माल में वसीयत जो करता है वो वसीयत सिर्फ 1/3 माल की कर सकता है। पहली चीज तो ये शर्त है ना कि 1/3 माल की वसीयत कर सकता है, 1/3 माल को किसी गैर वारिस को दे सकता है, किसको दे दिया जाए। ये जो हमारे एक रिवाज ये पाया जाता है कि पूरा का पूरा माल उठा करके किसी गैर वारिस को दे दिया कि सब इसका हो जाएगा, मेरे मरने के बाद सारा इसका है, ये शरअन उसके लिए हलाल और जायज नहीं है। अच्छा, विरासत में एक चीज शेख फैज साहब आपसे पूछता हूँ मैं कि एक तो ये होता है कि 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता है, मतलब ये भी होता है ना कि वारिस ही को वसीयत कर देता है। जी, अच्छा, ये वो चीजें बयान करना, ये बहुत अहम बात आपने की, क्योंकि आज के दौर में इस पर जिस पर 1400 साल से उम्मत का इजमा चला रहा था, ला वसीयत ले वारिस, वारिस को वसीयत उम्मत का ये इजमा चला रहा है कि वारिस के लिए वसीयत नहीं करेगा, अगर किसी ने कर दिया तो रिजेक्टेड है, उसकी तनफीज नहीं की जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कुछ लोग जिन्होंने दीनी इल्म हासिल नहीं किया है, अपने आप को दानिश्वर इस्लामी स्कॉलर कहते हैं, तो विरासत पर बात करते हुए कहते हैं, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, कई लोग हैं, एक दो नहीं, कई लोग हैं
میں نے خود سنا ہے، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ غیر وارثی کی وصیت کرنا ہے، وارثین میں سے بھی اگر کسی نے آپ کی خدمت کی ہے، کوئی گہرا تعلق ہے، کچھ آپ ایکسٹرا دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ وصیت ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پھر جو بچے گا وہ سب میں بٹے گا۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ جی۔ حدیث تو سنن نسی وغیرہ کی بہت ہی واضح کلیئر ہے، لا وصیت لوارث، اپنے آپ میں کسی شرح کی گنجائش نہیں ہے، آپ بہت ہی واضح حدیث ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وارث کا حصہ بتا دیا ہے کہ ما ترکا، اور پھر وصیت جب بات کی بات آئی کہ من بعد وصیت کہا ہے کہ وصیت کے بعد جو ہوگا ترکا اس میں سے یہ ملے گا۔ تو قرآن میں بھی گنجائش نہیں ملتی ہے کہ وہ وصیت کس کو دے دی جائے، وارث کے لیے ہو جائے، کیونکہ وارث کا حصہ اللہ بتا رہا ہے، وصیت کے بعد وارث کا یہ حصہ، اس کا وہ وصیت کسی اور کے لیے ہوگی۔ وہی بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کر دی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کر دے کہ ان کو اتنا دینا ہے، اور کسی نے کر دیا، وارث مطلب جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، جیسے بیٹا ہے، جن کا حصہ متعین ہے شریعت کے اندر، جن کا حصہ متعین ہے آپ اس میں کم زیادہ نہیں کر سکتے، جن کا حصہ ہے، جن کا حق ہے متعین ہے، یا جو ریمیننگ بچا ہوا remaining حصہ بچا، کسی بھی طرح سے حق ہے تو ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے یہ غلطی کر دی تو جو وارثین ہے نا وہ اس کی تنفیذ نہیں کر سکتے، جی جی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابا بول دیے تھے اس لیے ہم ایسا کریں گے، جو اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی، اس نے کر دی تو نہیں مانی جائے نہیں گی۔ مانی گا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مضار کہا ہے، بعد وصیت، وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، وہ غیر مضار دونوں جگہ پہ کہا ہے، جی جی، یعنی اس میں ضرر اضرار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو وصیت میں اضرار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اضرار ہو جائے گا، وصیت میں آ جائے گا کہ وارث کے لیے ایک کا حق طے ہے، اس کا بھی طے ہے، پھر بھی آپ اس کو ایکسٹرا دیں۔ یعنی ہماری گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حقدار نہیں ہے، وارث نہیں بن رہا ہے، اس کو بلا وجہ وارث بنا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے وصیت ایک تہائی ہی کر سکتا تھا لیکن اس کے لیے جو ہے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، جو جن کا حصہ ملنے والا ہے وراثت میں، ان کے لیے وہ الگ سے وصیت نہیں کر سکتا لیکن وہ وصیت کر بھی دیتا ہے اور لوگ اس کو نافذ بھی کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، وراثت کا مسئلہ بہت نازک ہے، اس کا تعلق عقل حلال سے ہے۔ مسلمان پر یہ بہت واجب ہے کہ وہ جو کھائے وہ حلال کھائے، جو کمائے وہ حلال کمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے جو 5 سوالات کرنے والا ہے، اس میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں ہونے والے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے خرچ کیا تھا، اور وراثت کے مسئلہ ان دونوں سوالوں سے ہی تعلق ہے۔